Dosta virtualnog svijeta, eto nas natrag u našem improviziranom studiju. Pa ajmo vidjeti o čemu se zapravo radi. Dakle, ne morate se bojati, lov se nije preselio u virtualni svijet i dalje je dozvoljen u šumama i livadama u Hrvatskoj. A ovo što ćemo vam danas pokazati je relativno nov proizvod. Nažalost, još nije dostupan u Hrvatskoj, ali smo ipak uspjeli putem sumnjivih kanala, Biso tebe krivim, osigurati jedan primjerak. Pa ćemo vam to danas predstaviti jer će bez sumnje jako brzo biti dostupan i u Hrvatskoj. Oculus Quest 2 proizvodi Facebook i nažalost trebat će vam Facebook account da ga pokrenete. Ovo je sustav za doživljaj virtualne stvarnosti. Znači, preko njega možete igrati igrice, možete imati sastanke, možete svašta s tim Oculusom raditi, ali danas nas zanima u okviru simulatora za lov. Dakle, Oculus Quest 2 kupujete zasebno od puške i licence za program. Kada kupite Oculus Quest 2, koji u Hrvatskoj košta otprilike 600 eura, plus minus par 100 kuna, u kutiji dobivate dva kontrolera, ovaj je za lijevu ruku. Ovoga za desnu ruku smo već smontirali na pušku, vidjet ćete poslije zašto. I dobivate ovaj virtualni headset. Unutar virtualnog headseta nalaze se dva ekrana koji mogu reproducirati sliku dosta visoke rezolucije ako je spojen recimo za PC ili za nekakvu konzolu. Međutim, dobra stvar kod ovog Oculusa je da možete instalirati igre, programe direktno na ovaj headset. Znači bez ikakvih kablova, makar postoji ta varijanta i onda je slika dosta bolja, jer ovdje procesor nije bog zna što, ali u ovom trenutku nas zanima samo headset i ovaj desni kontroler. Znači to je jedan segment koji morate kupiti bez obzira na game. Drugi dio cijele priče jest ova imitacija puške koju morate naručiti od firme Game iz Švedske. Ovo nije imitat, ovo je u biti jako kvalitetan kundak izrađen od orahovog drveta. Nalazi se tu kontrola pucanja ili okidač, unutar kojeg se nalazi mala baterija i Bluetooth odašiljač kako bi simulator registrirao vaš odstrel. Otpor pucanja i zvuk je čak relativno blizak originalu, evo da čujete. Makar da mi tako zvuči okidač, najvjerojatnije bi puška već bila kod puškara. Na gornjem dijelu puške imamo malu plastični poklopac, ispod njega je rupa sa olovima koji otežavaju pušku. Naime, cijeli kundak teži otprilike sa kontrolerom kad ga stavimo nešto više od 2 kile. Ja ne znam za jednu sačmaricu ili čak karabin sa optikom koji bi imao tek 2 kile. Tako da neki će možda htjeti čak dodat, i to sam viđao po internetu, da si ekipa stavlja dodatna olova, ali o tom potom. Evo, ja ću sad spustiti pušku pa pokazati kako se to smontira. Nije neka znanost, otvorite, stavite kontroler unutra, pritegnete i to dobro pritegnete, ne smije se trest jer inače vam ode preciznost. I to je u principu već to. Sad morate upariti Bluetooth okidač i Oculus Quest 2. Kada uđete u virtualni svijet, evo vidite tu i u virtualnom svijetu model puške koju ste dobili sa simulatorom i sada vam tu nudi razne opcije. Lov na divlje svinje, na jelene, na medvjeda, na losa, na patku, na fazana, nekakva natjecanja Time Challenge, IPSC i SimPro gađanje glinenih golubova. Znači vidite da u ovoj varijanti imamo karabin sa aimpointovim red dotom. Možete si birati sačmaricu, Beretta, model 686E, isto lijepa puška, na koju možete staviti različite čokove, možete staviti isto red dot ili možete uzeti poluautomatsku varijantu isto sa red dotom
Međutim, to je malo too much sad za ove naše potrebe. Vraćamo se na karabin. Birate koliko životinja želite odjednom, iz kojeg smjera sve da dođe. Možete si birati nekakve statične ciljeve. Ovdje kompletnu obitelj divljih svinja, od vepra pa sve do praseta. Imate tu jelene, lisice, medvjede, imate tu los, jelene lopatare, opet cijelu obitelj. Fazani i patke su nam tu isključeni, isto kao i visina, zato što lovimo karabinom. Možete namjestiti brzinu, udaljenost, koliko hoćete raslinja. Evo, ajmo staviti neko elementarno, dan ili noć. Evo vidite zvijezdano nebo. Ajmo se vratiti na dan da lov bude koliko toliko legalan i idemo pokrenuti priču. Evo za početak, jelen i čisti podogodak, lane, lisica, op. Isto čisto. Ova je brza. Dobar. Isto lijepo. I sada ćemo zaustaviti. Možete točno si pogledat gdje ste nišanili i gdje ste, ako ste pogodili. U ovom slučaju je, evo, piše Langs na 15 metara. Evo vidjeti što je bilo prije. Lisica na 42, 41, 40 metara, 39, 38, 37 i isto pluća. Možete si to i približiti ako hoćete. Evo, malo pogledat gdje ste pogodili. Pa ovo bi čak moglo biti, jako blizu srcu, ali nije bilo. Da, vjerovat ćemo simulatoru. Zanimljiva stvar, svakako trap i skit. Sad si možete namjestiti, hoćete, evo, i zečeve, visoke, srednji, daj mi visoke fazane. Idemo probati šta možemo napraviti tu. Swarm ćemo upaliti, Quick Analysis ćemo upaliti. Mislim da će nam pokazati odmah, tu će nam pokazati što smo napravili. Speed ćemo malo smanjiti, dobro, ne baš toliko. Možemo si povećati na 150. Pa idemo vidjeti da se malo osramotim. Oj. Ajmo. I točno vidite gdje ste gađali, što ste gađali. Evo, ovoga smo pogodili. I ovoga smo u drugoj pogodili. Pogodak. Pogodak, ali jedva. Ajmo vidjeti ovoga. Pogodak iz druge. Fazan. Drugi. Prenisko. Ajmo. Ništa. Ajmo vidjeti sad. Tu možemo odmah vidjeti analizu. Što smo napravili, gdje smo to lamatali puškom. I da, bio sam prenisko cijelo vrijeme. Ali možemo si promijeniti čokove. Ovaj je bio skroz otvoren. Ajmo na 1/4. Pa ajmo probati još jednom. To je bilo bolje. Dobar. Kad smo već bili sa sačmaricom na glinenim golubovima, idemo probati s patkicama.
Evo je. Pogodak. Malo dalje. Ništa to. Primjećujete da se trudim opaliti maksimalno 2 patrone za redom. Makar biste mogli svih 30 izrokati iz puške odmah. Budući da nema, evo, ograničenje, a trebalo bi možda biti budući da je bokerica. Znači morate se malo disciplinirati da ne dođe do iskušenje i krenete ko protuzračna obrana pucat po patkama. Dobro, 2 smo pogodili. Ajmo probat lov u prigonu. To su divlje svinje i jeleni. Imate par pravila. Prije nego što pucate na staru, morate pucati na mlade. Morate paziti gdje će vam streljivo, odnosno metak odletiti. Ne smijete gađati pse, ne smijete nišaniti kolege i morate ostati unutar zelene zone. I naravno karabin ovaj put. Evo, imate lijepu malu čeku. Lisica koja je pobjegla i odmah akcija. Opa. I vidjeli smo da su bila pluća. Tu je pas, na njega nećemo. Sad namjestim ja. Dobar pas, dobar. Evo, tamo iza kolega, vidite i oznaku na stablu. Crveno desno, tamo ne smijemo pucat. Zeleno lijevo, tu smijemo. Evo tu vidite i krmaču koja vodi mlade. Opa! Ajde, jednoga smo pogodili. Opet krmača s mladima. Vidite tu nekakvu statistiku, koliko ste precizni, koliko ste ispalili 9, koliko smo ubili 5, koliko smo odgledali 2 životinje. Veliki vepar. Lijepo. Lijepo. Pas. Pazite gdje pucate. Lisica. Kolega. Za nas. Ništa. Ispred nas veselo. Vidim njega. Ajde, ovo je već. Ovo je bio sigurno neki magnum metak za luto. Opet lisica. Lijepo, pljuča. Ovo je bio puno trku. Ništa to. Još 15 komada imamo. Ovo je neki... Lijepo. Evo jelenko. Možemo pokazati što se dogodi ako... Evo, odmah vam je upozorenje. M je tu kolega. M je to tamo još u crvenom. Možda bolje ne upaliti. Stvarno. Ajde, lijepa pozicija, ajde. I izbacilo me neighbor shot. A tamo divlja svinja veselo trčkara. Dobro, vraćamo se u realni svijet. Kakav je dojam? Mislim da je ovo odlična stvar za vježbanje koordinacije između ruku i očiju. Nekakav muscle memory, kako Amerikanci kažu. Pitanje je koliko to odgovara realnosti. S jedne strane imate kundak koji je dosta prelagan. Znači nekako nabildat si neku kondiciju za malo duži lov nećete uspjeti s ovim. Eventualno ako si dodate olova što smo malo prije spomenuli. Druga stvar koja se meni osobno ne sviđa je puška je relativno gola. Znači nemate sustav repetiranja. Po meni je to se dalo mehanički složiti za par eura, što kod ove cijene, nismo spomenuli cijenu
puška je 495 eura plus dostava. Po toj cijeni su mogli stvarno ugraditi nekakav sustav repetiranja koji su mogli spojiti sa Bluetoothom isto kao okidač pa da imate neki feedback u igri, odnosno simulatoru, pardon. S druge strane, opet, možda nisu namjerno da bi puška bila toliko različita da možete koristiti i kao sačmaricu. Primijetio sam da su ugradili vrijeme stavljanja novih patrona kod ovih simulacija sa sačmom. Ista stvar je sa karabinom. Treća stvar, cijena. Cijena stvarno nije malena. Ako razmislite da morate samo za Oculus Quest 2 potrošiti 600 eura, za pušku i licencu za osnovni program sa ovih par modula koje sam vam nabrojao je 495 eura. Svaki dodatni modul je još između 30 i 40 eura. Za kraj, po meni najveća mana cijele priče je da se ne dostavlja u Hrvatsku. Ne dostavlja se ni u Sloveniju, Biso, je li tako? Gledali smo baš Hrvatska i Slovenija, ostatak Europske unije, tako da game hitno to promijenite, počnite dostavljati u Hrvatsku. Nije loša stvar, ne može zamijeniti vježbu, ali ako se hoćete pripremiti prije sezone, ako je loše vrijeme, ako si hoćete malo poraditi na koordinaciji, definitivno preporučujem.